देव्यै नमः। ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओंकारानंदाय नमः। Today let us learn Bhagavad Gita chapter 2 Sankhya Yoga shloka numbers 61 to 65. Repeat after me. Tani sarvani samyamya. Tani sarvani samyamya. Tani sarvani samyamya. Yukta asita matparaha. Yukta asita matparaha. Yukta asita matparaha. Vashe hi yasyendriyani. Vashe hi yasyendriyani. Vashe hi yasyendriyani. Tasya pragya pratishtita. Tasya pragya pratishtita. Tasya pragya pratishtita. Let us chant together. Tani sarvani samyamya. Yukta asita matparaha. Vashe hi yasyendriyani. Tasya pragya pratishtita. Now you chant. Tani sarvani samyamya. Yukta asita matparaha. Vashe hi yasyendriyani. Tasya pragya pratishtita. Listen to me. Tani sarvani samyamya. Yukta asita matparaha. Vashe hi yasyendriyani. Tasya pragya pratishtita. Repeat after me. Shloka number 62. ध्यायतो विषयान् पुंसः. ध्यायतो विषयान् पुंसः. ध्यायतो विषयान् पुंसः. सङ्गस्तेषुपजायते. 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 सङ्गात् सञ्जायते कामः. सङ्गात् सञ्जायते कामः. सङ्गात् सञ्जायते कामः. कामात् क्रोधोऽभिजायते. कामात् क्रोधोऽभिजायते. कामात् क्रोधोऽभिजायते. Let us chant together. ध्यायतो विषयान् पुंसः. सङ्गस्तेषुपजायते. सङ्गात् सञ्जायते कामः. कामात् क्रोधोऽभिजायते. Now you chant. ध्यायतो विषयान् पुंसः. सङ्गस्तेषुपजायते. सङ्गात् सञ्जायते कामः. कामात् क्रोधोऽभिजायते. Listen to me. ध्यायतो विषयान् पुंसः. सङ्गस्तेषुपजायते. सङ्गात् सञ्जायते कामः. कामात् क्रोधोऽभिजायते. Repeat after me. Shloka number 63. क्रोधाद् भवति सम्मोहः. क्रोधाद् भवति सम्मोहः. क्रोधाद् भवति सम्मोहः. सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः. सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः. सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः. स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो. स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो. स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो. बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. Let us chant together. क्रोधाद् भवति सम्मोहः. सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः. स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो. बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. Now you chant.
क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. Listen to me. क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. Repeat after me. Shloka number 64. रागद्वेषवियुक्तैस्तु 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 विषयानिन्द्रियैश्चरन् 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 आत्मवश्यैर्विधेयात्मा 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 प्रसादमधिगच्छति प्रसादमधिगच्छति प्रसादमधिगच्छति. Let us chant together. रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति. Now you chant. रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति. Listen to me. रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति. Repeat after me. Last shloka of the day, shloka number 65. प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते हानिरस्योपजायते हानिरस्योपजायते. प्रसन्नचेतसो ह्याशु प्रसन्नचेतसो याशु प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते बुद्धिः पर्यवतिष्ठते बुद्धिः पर्यवतिष्ठते. Let us chant together. प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते. Now you chant. प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते. Listen to me. प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते. Listen to all the 5 shlokas of the day. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. रागद्वेषवियुक्तैस्तु
विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते. Having controlled all the senses, let him sit for meditation, his mind intent on me, heart and soul. He whose senses are controlled, his wisdom is firmly set. Pondering over the objects of senses, he develops attachment to them. From attachment, desire, and from desire is born wrath. From wrath arises confusion. From confusion arises loss of memory. From loss of memory arises ruin of reason. From ruin of reason, he totally perishes. He who moves among the objects of senses, through his senses, his mind is tossed between likes and dislikes. But he who has self under his control, with a governed self, attains peace of mind. And in that peace of mind is the end of all sorrows. The wisdom of such peaceful-minded soon becomes steadfast. साधक को संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की आसक्ति उन विषयों को भोगने में ही होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध से सम्मोह या मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है और स्मृति भ्रष्ट हो जाने पर बुद्धि या विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला मनुष्य अपने वश में की हुई रागद्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निस्संदेह शीघ्र ही परमात्मा में स्थिर हो जाती है।